लड़की उसने होटल में लेके गया था बोलती है मेरा लड़की। हाँ 12 बजे एंट्री हुआ बोलता है। बाद में वो लोग का क्या लफड़ा हुआ लड़का लड़की का। बाद में वो झगड़े हुआ दोनों का। झगड़े होने के बाद क्या किया, मेरा लड़की को होटल वाला जाके निकाल के छुपाया बाहर किधर। आप व्यूअर्स वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जैसन मॅक्स राधे राधे। हो एक हाफ मर्डर केसाचो रिलेटेड व्हिडिओ आसा जो अटॅच केला आहे आणि खरेंच म्हाका वायट दिसता जेणी ते चेडवाक हेल्प केलो, जेणी ते चेडवाक कशें आसा खंय तरी प्रॉब्लेमान वयता तेन्ना वाचोवपाचें पयलें पळय तेन्नाच अशें जालें। जेणी वाचयलो पळय तेजेरूच जीव घेण्या सारको हल्ला केलो। एक सुरी वयर सकयल जाल्लेली न्ही, त्याच्या गळ्याक लागलेली या त्याच्या दोळ्याक लागलेली या त्याच्या कशा क्रिटिकल ऑर्गन्स आहा पळय तेका लागलेली न्ही सुरी, जाल्यार तेजो मृत्यू जाता थंय। पुलिसांनी ते कोणी आसा पळय एक्यूज्ड आहा तितून क्रिमिनल्स आहा पळय तेंचेर मर्डर केसूच रजिस्टर करूं जाय। जे पर्यंत ते झेलीन पडना, जे पर्यंत ते कशा 15-16 वर्सां ते झेलींतल्यान तळमळोन पश्चाताप करीन पळय ते पर्यंत तेंकां सोडप ना हें आमचे मागणें आसा। आनी आयज पुलिसांनी खंय तरी आपलो एक्शन्स आपलो पावर रायट युजान करूं जाय। आयज तेजेर जाला फाल्यां आमचेर जावपाक शकता। आमी जेन्ना कोणाक वाचोवपाक वयता आमी या कोणाक कोण क्रिमिनल आसा पळय तेका कोण एब्यूज करता, क्रिमिनलाक न्ही, क्रिमिनल हा तो कोणा विक्टिमाक एब्यूज करता पळय तेन्ना तेका वाचोवपाक वयता पळय तेन्ना हें आमच्या वांगडा जावंक शकता। आनी होच कंट्रोल पुलिसांचो उरलेलो आसा हेवूय बीन व्हडलो क्वेश्चन मार्क येता। एज एन होम मिनिस्टर CM सावंत फेल्स एवरी टायम, he can't able to do investigation on those police officers who like involved in such cases। जे पुलीस डिपार्टमेंट या जे पुलीस स्टेशन ते एरियेक येता पळय तेवूय रिस्पॉन्सिबल तितलेच आसा। तिंकां थंय खबर कित्याक ना, तेंच्यांनी रावंड अप या पेट्रोलिंग करता पळय तेन्ना ते एरियेचे पेट्रोलिंग अशें कित्याक करूं ना की थंय क्रायम जावं जायना हें म्हाजें मागणें आसा। आनी सगळे पुलिसांनी आपली वर्दीची आपली ड्युटीची सिन्सियरिटी दाखोवंक जाय हें म्हाजें मागणें आसा। गोंयांत भरपूर क्रायम्स जाता आनी क्रायम्स कंट्रोल करपी तुमी एकूच अशे मनीस आसा जे क्रायम्स कंट्रोल करपाक शकता, कित्याक गव्हर्मेंट गिवन यू पावर and somewhat like law system also given you power। जेन्ना पुलीस कोणाचेर विनाकारण हात सुद्दां उखलीत न्ही जाल्यार पुलिसां डिफेंडेबल स्टेटमेंट्स आसता खंय तरी कशा तेंची इजिली टर्मिनेशन जायना ऑन फ्रॉम ड्युटी, जाल्यार पुलिसांनी आयज ते केसीचेर रायट एक्शन घेवं जाय हें म्हाजें मागणें आसा। हा व्हिडिओ चड वाडयना, सगळे व्ह्युअर्सांक समजूं जाय की गोंयचे पुलीस आहा पळय तेंचेर खंय तरी हे मिनिस्टर्स आसा पळय एज एन होम मिनिस्टर CM सावंत हो रायटफूल पर्सन ना तेंकां गायड करपाक, तेंकां कसो प्रॉपर कमांड दिवपाक। जेन्ना एक ज्युनियर आसता पळय जेन्ना सिनियराचेर कंप्लेंट घालता पळय तेजेर सुद्दां इन्क्वायरी करूं जाय, कित्याक सिनियर इन्स्पेक्टर आसता, सिनियर IAS ऑफिसर आसता पळय, IPS ऑफिसर आसता पळय तेच तेंकां प्रेशरायज करता टू नॉट वर्क एज पर देर टर्म्स एंड लायक रिक्वायरमेंट। तेंचें जें कितें IPSान आसता, जें कितें पुलीस सिस्टमान आसता पळय तेजे अंतर्गत काम न करपाचें तेंकां प्रेशरायज केलेलें वयता, नाजाल्यार खंय तर तेंकां कशें आसा तेंकां ड्युटेचे वयल्यान काडून उडोवपाचे धमक्यो दिल्ल्यो वयता हेवूय ट्रूथ आसा। भरपूरशे पुलीस कॉन्स्टेबल आसता पळय ते आपली ड्युटी सारकी करता म्हणून हे कशें गोंयांत हे क्रायम्स मिनिमायज जाता, खंय तरी कंट्रोल जाता। पूण तेंकां आमचो वालोर व्हडलो कांय नासता। आमी वालोर कोणा दिता जे IPS IAS या ज्यो सिवील एग्जामी पास करून व्हडल्या लेवलाचेर बसलेले आसता, IG SP या DIG ह्या लेवलाचेर बसलेले आसता पळय, इवन कमिशनर एंड द PI ह्या लेवलाचेर बसले पळय तेंकां चड रिस्पेक्ट दिता, तेंकां साहेब म्हणटा आमी। पूण तेंकां साहेबायज म्हणपाचें कांय उरोना हें तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा। जेन्ना CM सावंत या BJPचे जे पॉलिटिशियन्स आसता पळय क्रायम करता पळय तेंकां तेन्ना ते डिफेंड करपा खातीर खंय तरी वाचोवपा खातीर तेंचे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी स्टेटमेंट्स दिता आनी आमचे पुरे गोंय काबार करपाक उठलेल्या पुलिसूय बी हें ट्रूथ आसा। व्हिडिओ चड वाडयना। थँक्यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।